وأن يدخلهم فسيح جناته. ارتفع عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الوباء ليبلغ 28,438 من ضمنها 9,477 من المخالطين، 18,755 من الحالات المجتمعية، و206 من الحالات الوافدة. كذلك بلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بداية الوباء 24,137، فيما بلغ إجمالي الوفيات 609. تبلغ الحالات النشطة اليوم 3692، من ضمنها 3561 بدون أعراض، 78 بأعراض خفيفة، و53 حالات حرجة. تتوزع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي: إصابة واحدة في كل من أمرج، النعمة، تنبتغى، العيون، تام شقط. إصابتان في باركيول، 2 كذلك في قرو، 2 في مبود، 1 كذلك في كل من مقامة، منقل، ألاق، 2 في بابا بي، 12 في بوغي، 3 في مبان، 7 في مقطع الحجار، 9 على مستوى مقاطعة بوتيليميت، 2 في كرمسين، 1 في المذردرة، 9 في واد الناقة. 11 إصابة جديدة تم تسجيلها على مستوى مقاطعة تركيز، 9 في روسو، 2 في أوجفت، 5 في عطار، 2 كذلك في شنقيطي، 20 على مستوى مقاطعة نواذيبو، 2 في المجرية، 2 كذلك في تجقجة قابو، 2 و2 في سريبابي. 7 على مستوى مقاطعة الزويرات، 2 في أقجوجة، 3 في بن الشاب، 10 في مقاطعة الأقصر، 7 في السبخة، 30 في تفرق زينة، 2 في دار النعيم، 14 في تيارت، 24 في توجونين، 17 في عرفات، 5 على مستوى مقاطعة الميناء، و4 على مستوى مقاطعة الرياض. عدد الفحوص المجرات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 2343، من ضمنها 1867 من الفحوص السريعة تدار، و474 من فحوص بسار. بالنسبة للمرضى المحجوزين الجدد خلال 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 26، من ضمنها 20 بأعراض خفيفة، و6 حالات حرجة. كذلك بلغ مجموع حالات الخروج من المستشفى خلال 24 ساعة الماضية 21. بالنسبة لمجموع المحجوزين داخل المستشفى بسبب داء كوفيد-19 بلغ عددهم 131، من ضمنها 53 حالات حرجة، و28 حالات بسيطة. يتوزعون على النحو التالي: 1 في النعمة، 2 بهكيفة، 14 على مستوى مركز الاستقبال بنواذيبو، من ضمنها 6 حرجة، 1 بزوارات، 1 بألاق، 2 ببوغي، 2 ببوتيليميت، 2 بسريبابي، 2 بتجقجة، 27 في المستشفى الميداني محمد بن زايد، من ضمنها 8 حرجة، 10 في مستشفى الأمومة والطفولة، من ضمنها 5 حرجة، 13 في المركز الوطني لأمراض القلب، من ضمنها 7 حرجة، 20 في المستشفى الوطني، من ضمنها 6 حرجة، 8 على مستوى مستشفى الصداقة، من ضمنها 3 حرجة، و26 في مستشفى الشيخ بن زايد، من ضمنها 18 حرجة. بالنسبة لوضعية التلقيح خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 441 جرعة أولى، و58 جرعة ثانية. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique de la pandémie Covid-19. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 241 nouveaux cas, dont 10 cas contacts et 231 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 319 nouvelles guérisons et 4 décès. As'alullah ar-rahma wal-ghufran lil-mutawaffin. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 28 438. Le cumul de guérisons est de 24 137 et le cumul de décès est de 609. Nous avons aujourd'hui 3692 cas actifs, dont 3561 asymptomatiques, 78 avec des symptômes simples et 53 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas par Mugata'a: un nouveau cas à Amurj, un à Nema, un à Timbedra, un à Ayoun, un à Tamshikat, 2 nouveaux cas à Barkewal, 2 à Gerou, 2 à Mbout,
Un nouveau cas à Magama, 1 à Mongel, 1 à Aleg, 2 à Bababé, 12 à Bogué, 3 nouveaux cas en Bagne, 7 à Muqta al-Hajar, 9 à Boutilimit, 2 à Kermessin. Un nouveau cas à Mderdra, 9 à Wadnaga, 11 à Arkiz, 9 à Rosso, 2 nouveaux cas à Oujeft, 5 à Atar, 2 à Shingiti, 20 nouveaux cas à Nouadhibou, 2 à Mjriya, 2 aussi à Tijikja, 2 à Gabou et 2 à Seribabi. 7 nouveaux cas à Zouarat, 2 à Akjoujet, 3 à Benchab, 10 à Oksar, 7 à Sabra, 30 nouveaux cas à Tefraq Zeyna, 2 à Dar Naïm, 14 à Tayaret, 24 à Toujounine, 17 à Arafat, 5 à Almina et 4 nouveaux cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2343, dont 1867 TDR et 474 PCR. Pour les nouvelles hospitalisations enregistrées durant les dernières 24 heures sont au nombre de 26, dont 20 légères et 6 graves. Nous avons aussi enregistré 21 sorties d'hôpital durant les dernières 24 heures. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, ils se répartissent comme suit. Un hospitalisé à Nema, 2 à Kifa, 14 à Nouadhibou, dont 6 graves, 1 à Zouarat, 1 à Lag, 2 dans le centre hospitalier de Bogué, 2 à Boutilimit, 2 à Seribabi, 2 à Tijikja, 27 dans le centre Mohamed Ben Zaïd, dont 8 graves, 10 dans le centre mère et enfant, dont 5 graves, 13 dans le centre national de cardiologie, dont 7 graves, 20 dans le centre hospitalier national, dont 6 graves, 8 dans le centre hospitalier de l'amitié, dont 3 graves, et 26 dans le centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 18 graves. Donc ce qui fait un total de 131 hospitalisés, dont 53 graves. Pour la situation de la vaccination, nous avons administré durant les dernières 24 heures 441 nouvelles doses, première dose, et 58 deuxième dose. Je vous remercie.